सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूं और एक और शुमारा लेके आ गए हम इस दीनी प्रोग्राम का। हमारे साथ यहाँ मुफ्ती नजीर साहब हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है और इस पे बात होनी चाहिए। वो ये है कि जब हम बच्चों का नाम रखते हैं तो नाम का इंतखाब जो है वो कैसे किया जाए। अक्सर व बेशतर किसी फैमिली में जब कोई नाम रखा जाता है तो वो ऐसा नाम लेके आते हैं जो फैमिली में किसी और का भी नहीं हो। काफी सख्त नाम भी रखे जाते हैं बच्चों के, मॉडर्न नाम भी हैं। लेकिन आपके नजरिए में नाम रखने का सही तरीका क्या है? जी बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अपने बंदों को जो नेमतें अता करते हैं उन नेमतों में से एक बड़ी अहम तरीन नेमत औलाद भी है। जी, ये औलाद की नेमत कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाजा उन लोगों को कम है जिनको औलादें मिल गई हैं जी, और उन लोगों को देखकर हमें पूरा अंदाजा हो सकता है जो औलाद की नेमत से महरूम हैं कि वो कैसे तड़पते और कैसे बिलकते और कैसी आहें भरते हैं कि हमको औलाद क्यों नहीं है। और औलाद न होने की वो प्यास जब बुझाते हैं तो क्या क्या तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं औलाद को पाने के लिए। औलाद वो नेमत है कि जिस नेमत की तलब अल्लाह के नबी भी किया करते थे। जी, चुनांचे कुरान करीम में कई नबियों की दुआएं लिखी हुई हैं जिन नबियों ने औलाद के लिए दुआएं मांगी हैं। जी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे औलाद अता कर दीजिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे औलाद अता कर दीजिए। इसके माना यह है कि अगर नबी के पास दुनिया की दो दूसरी चीजें न हों तो उनको उसकी परवाह नहीं होती है। वो नहीं मांगते हैं कि या अल्लाह मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास फलाना ऐशो इशरत की चीजें नहीं हैं। औलाद नहीं होती थी तो नबी भी दुआ मांगते थे। तो जब अल्लाह औलाद अता कर दे तो उसके बाद फिर औलाद के बहुत हुकूक वालिदैन के जिम्मे होते हैं। उन हुकूक में पहला हक है सही नाम का इंतखाब। जी, चुनांचे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह औलाद का क्या हक है माँ बाप के जिम्मे। तो आपने फरमाया हुस्न तस्मीयती व हुस्न तरबियती, बेहतरीन नाम रखना और बेहतरीन तरबियत करना। जी, बस दो लफ्जों में आपने वालिदैन की पूरी जिम्मेदारी को बयान कर दिया कि वालिदैन के कंधों पर क्या जिम्मेदारी होती है औलाद के सिलसिले में। तो पहला आपने जो अहम तरीन काम माँ बाप के जिम्मे डाला है वो है अच्छा नाम का इंतखाब। जी, अब सवाल ये कि अच्छा नाम किसे कहते हैं। जी, तो जवाब उसका ये है कि अच्छा नाम वो है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी को पसंद हो। अच्छा नाम वो है जिसकी मीनिंग बहुत अच्छी हो। जी, अच्छा नाम वो है जिस नाम से ही पता चल जाए कि ये बच्चा मुसलमान बच्चा है। अच्छा नाम वो है कि जिसके माना में इतनी अच्छाइयां पाई जाती हों कि सुनने वाला फौरन समझ जाए कि कितना अच्छा नाम रखा गया है। अच्छा नाम वो अच्छा नाम है कि जिसको अल्लाह पसंद करे, अल्लाह के नबी पसंद करें, जिसके माना बहुत अच्छे हों, जिसको जुबान से बोलना बहुत आसान लगे और जिसको बिगाड़ा न गया हो। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जिससे ये पता चल जाए कि ये मुसलमान बच्चा है। ऐसा नाम कि जिस नाम से पता ही न चल सके कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, वो नाम अच्छा हरगिज नहीं हो सकता, चाहे उसकी मीनिंग कितनी अच्छी क्यों ना हो। जी, इस बारे में जो फार्मूले किताबों में लिखे हुए हैं, बल्कि बाकायदा पूरा चैप्टर होता है हमारे यहाँ दीनी किताबों में नाम रखने के सिलसिले में। और अब तो बाजार में बहुत सारी किताबें भी इस बारे में आई हैं कि बच्चों के इस्लामी नाम क्या होने चाहिए। इस बारे में चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात यह है, ये जो हमारा मिजाज इस वक्त बना हुआ है कि ऐसा यूनिक नाम होना चाहिए जो पूरे खानदान में किसी का ना हो और ऐसा यूनिक नाम होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी में कहीं ना हो, ये सोच ही गलत है। और इस वजह से गलत है, ये कोई इस्लामी सोच नहीं है। इस्लामी सोच तो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया का नाम भी ज़ैनब था, आपकी बेटी का नाम भी ज़ैनब है, आपके रिश्तेदारों में 10 खवातीन है उनका नाम ज़ैनब था। जरा ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा रखा। फातिमा के जो साहिबजादे पैदा हुए हुसैन ने अपने बेटे का नाम अली रखा। अब देख लीजिए हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम भी ये अली है और उन्होंने अपने बेटे का नाम भी अली रखा। जी, उन्होंने कभी नहीं महसूस किया कि जो मेरे बाप का नाम है मैं अपने बेटे के लिए कैसे वो नाम रखूंगा। बल्कि हमारी इस्लामी रिवायत में तो यहाँ तक पाया गया है कि खानदान में सिर्फ मोहम्मद का नाम रखते थे, क्योंकि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम तुम रख लेना,
सम्मू भी इसमी, मेरा नाम रख लेना। आज हमारे मुआशरे में अगर किसी का नाम मोहम्मद रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा कि खाली मोहम्मद क्यों नाम रखा गया, हालांकि हुजूर ने फरमाया कि अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखना। चुनांचे इस्लामी तारीख में ऐसा भी पाया गया कि मोहम्मद नाम लगातार चलता रहा, और इस तरह से मोहम्मद, सन ऑफ मोहम्मद, सन ऑफ मोहम्मद, सन ऑफ मोहम्मद, सन ऑफ मोहम्मद, 5 5 6 6 8 8 नाम, सिर्फ मोहम्मद ही मोहम्मद नाम रखे जाते थे। माशाअल्लाह। आज भी मैं एक ऐसे खानदान से बहुत वाकिफ हूँ कि जिस खानदान में जितने बच्चे पैदा हुए हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखा उन्होंने जी। मगर अब सवाल पैदा हुआ कि फर्क कैसे करेंगे, तो उन्होंने रखा मोहम्मद फर्स्ट, मोहम्मद सेकंड, मोहम्मद थर्ड, मोहम्मद फोर्थ, यानी मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद सानी, मोहम्मद सालिस, मोहम्मद राबे। ये जो मोहम्मद राबे चौथे वाले मोहम्मद हैं, वो इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराह हैं और दारुल नदवतुल उलमा के जो नाजिम हैं और अजीमुशान शख्सियत हैं, हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह तआला के खानदान के हैं। तो उन्होंने, वो चूंकि सादात में से हैं, इसलिए उनका मिजाज ये था कि अपने हर बच्चे का नाम वो मोहम्मद रखेंगे। माशाअल्लाह। तो हर ये की ये सोच ही सही नहीं है कि साहब हम अपने बच्चों का नाम ऐसा रखें कि खानदान में किसी का ना हो या पूरे शहर में किसी का ना हो। इस्लामी मिजाज ये है कि ऐसा नाम रखो कि जो सुनते ही फौरन पसंद आ जाए कि ये नाम। जैसे अरब के लोगों में आज तो तरह तरह की खामियां, खराबियां और कोताहियां आ गई हैं, लेकिन कुछ चीजें अब भी उनके यहाँ के बहुत फख्र के साथ अपने बच्चों का नाम, अपनी बच्चियों का नाम आयशा और फातिमा रखेंगे और अपने बेटों का नाम मोहम्मद और अहमद रखते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए पहली बात यह है, नाम वो होना चाहिए जिस नाम से फौरन पता चल जाए कि ये मुसलमान हैं। और उसका तरीका ये है, तरीका नंबर 1, अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लेकर के उसके शुरू में अब्द लगाना चाहिए। जैसे अब्दुल्लाह, जैसे अब्दुल रहमान, जैसे अब्दुल रहीम, जैसे अब्दुल सलाम, जैसे अब्दुल माजिद, जैसे अब्दुल वाहिद, जैसे अब्दुल बासित, अब्दुल राफे। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लेना है, उसके शुरू में अब्द लगाना है, तो नाम बन जाएगा। सबसे बेहतरीन नाम ये है। खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो नाम है वो अब्दुल्लाह और अब्दुल रहमान है। दूसरा फार्मूला ये है कि नबियों के नामों में से कोई एक नाम अपने बच्चों का रखा जाए। जैसे मसलन हम नाम रखेंगे मूसा, ईसा, शुएब, यूनुस, यूसुफ, याकूब, सुलेमान, दाऊद और आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो या सहाबा के नामों में से किसी सहाबी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे अबू बकर और उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन वगैरह, साद, मसूद, सईद, असद, ये सब नबियों के नाम हैं, ये सहाबे के नाम के नाम हैं। इन नामों में से कोई एक नाम मुंतखब किया जाए। और चौथा फार्मूला ये है कि नाम की पहले मीनिंग देखी जाए, और मीनिंग देखने में ये देखना है कि जिसमें शराफत हो, जिसमें अजमत हो, जिसमें हुस्न अखलाक की बात हो, जिसमें बड़ाई की बात हो, वो नाम रखा जाए मीनिंग के एतबार से। चुनाचे जैसे शरीफ, जैसे आदिल, जैसे करीम, जैसे मुजीब, जैसे नजीब, जैसे सोहेल, ये इस तरह के नाम जिन नामों के माना बहुत अच्छे हैं वो नाम रखें। जैसे सालिह, जैसे राफे, जैसे अशरफ, जैसे अमजद, जैसे मजीद, यानी ऐसे नाम जिस नाम में माना बहुत अच्छे हों, बा शराफत, बा अखलाक, बा मुरव्वत, शरीफ तबा, खिदमत गुजार, आदिल मिजाज, ये इस तरह के नाम रखने चाहिए, मीनिंग देखने चाहिए। और लड़कियों के नाम रखने में सबसे बेहतरीन है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज मुतहहरात थी, हम सब की माएँ और आपकी जो बेटियां थी, उन नामों में से कोई एक नाम मुंतखब कर लेना चाहिए और वो नाम रखना चाहिए। और या फिर अगर उनसे हट कर के नाम रखना है तो ऐसे नाम रखने चाहिए जिनके माना बहुत अच्छे हों। ये जरूरी नहीं है कि खानदान में किसी और का नाम नहीं होना चाहिए तब हम ये नाम चूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हमने तो अपने ऐसा भी देखा कि बाद लोग चाहते हैं कि पुराने और अच्छे नाम हम रख लें, वो वाले नाम की जिससे फौरन पता चल जाए। हमारे बहुत बड़े जानने वाले हैं, उनका बच्चा पैदा हुआ, मैंने कहा क्या नाम रखना चाहते हैं? कहने लगे बस साहबा के नामों में से कोई नाम बताइए, मैं वही रखना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा अली, कहने लगा हाँ बिल्कुल अली ठीक है, और जबान पर हल्का भी है और इसको बिगाड़ा भी नहीं जाएगा। अली ने अपने बच्चे का नाम रखा। बाद में उनको बेटी पैदा हुई तो जब उनसे पूछा मैंने क्या नाम रखा, कहने लगा मैंने सोचा हम नबी अज़वाज मुतहहरात के में से कोई एक नाम रखेंगे, चुनांचे अपनी बेटी का नाम हफ्सा रखा। गरज है कि खुद हम जब पसंद करेंगे तो हम कहते हैं आयशा और फातिमा। अभी चंद दिनों पहले
ایک خاتون نے جب اسلام قبول کیا اور ان کو بتایا گیا کہ ہمارے نبی کی اہلیہ کا نام تھا عائشہ اور ان کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، انہوں نے کہا بس ان دو ناموں کے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، میں ان دو میں سے ایک کو چوز کرتی ہوں. جی جی. تو ہاں، لیکن ہمارا مسلمانوں کا مزاج اس وقت یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہیں گے صاحب اپنی بیٹی کا نام آپ فاطمہ رکھیں یا عائشہ رکھیں تو نہ جانے کیا بول دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی تو بہت ہی نفرت کے ساتھ اس کو حقارت کے ساتھ کہے گا صاحب یہ نام ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ یہ پرانے ہو چکے ہیں. مسئلہ پرانا ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے اور اس سے ہمارے اسلام کا کیسے عمدہ اظہار ہوتا ہے. بہرحال نام رکھنے کے سلسلے میں اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ نبیوں کے نام، ازواج مطہرات کے نام، صحابہ کے نام اور بامانہ نام رکھے جائیں، نیا پن ہونا ضروری نہیں ہے. اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامی ناموں کی کتابیں آتی ہیں اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے، ان میں سارے نام اسلامی نہیں ہوتے ہیں. میں نے خود ایک مصنف سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں فلانا لفظ آپ نے لکھا ہے یہ اسلامی نام ہے، یہ آپ نے کیسے، مجھے بتائیے یہ اسلامی نام کیسے ہے؟ انہوں نے کہا صاحب میں نے ڈکشنری کھول کے دیکھی، اس میں جو لفظ مجھے ملا میں نے اس پہ لکھ دیا. تو اس لیے یہ جو کتابوں پہ اور بہت سارے جو ہیں وہ نیٹ سے نام نکالتے ہیں، اس میں بعض نام ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں مگر کوئی بہت پسندیدہ قسم کے معنی نہیں ہیں. مثلا فرض کیجئے میں جانتا ہوں ایک صاحب کو کہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام انہوں نے رکھا رانی. اب رانی نام مسلمان بچی کا رکھا گیا، کیسے پتا چلے گا یہ مسلمان بچی ہے یا غیر مسلم بچی ہے؟ جی. یا اسی طرح سے بچہ، ایک آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام رکھا ماموس. جی. تو میں نے کہا ماموس اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگا مطلب کا تو پتا نہیں لیکن ہے یونیک نام. میں نے کہا تو نام ہی نہیں ہے بھائی، بس یونیک ہونا چاہیے، یہ میننگ کچھ ہو یا نہ ہو. بہرحال ناموں کے سلسلے میں بہت اہم معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی غلط نام ہوتا تو چینج کر دیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بچہ پیدا ہوا تو حضرت علی نے اس کا نام رکھا حرب. حرب کے معنی جنگ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا نام بدل دیا اور فرمایا اس کا نام ہے حتم. حتم کے معنی بہت اچھا، بہت خوبیوں والا. اس کے بعد جب دوسرا بچہ پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انہوں نے اس کا نام رکھا، پھر اس بچے کا نام رکھا انہیں پھر حرب. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ نام بھی بدل دیا اور فرمایا اس کا نام رکھیں گے حسین. جی. یعنی پہلا والا بھی بہت اچھا، یہ دوسرا والا بھی بہت اچھا، مگر پہلا والا جو ہے وہ عمر میں بڑا ہے، دوسرا والا عمر میں چھوٹا ہے، دونوں بہت اچھے. اس کے بعد بھی تیسرا بچہ پیدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام پھر رکھا وہی حرب. حرب کے معنی جنگ. تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام رکھیں گے محسن. محسن کے معنی جو خود بھی اچھا ہو اور اوروں کو بھی اچھا کر دے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام اچھے ناموں کا انتخاب کر دیتے. ایک شخص نے اسلام قبول کیا، وہ حضور کی خدمت میں آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا میرا نام ہے صعب. صعب کے معنی سخت. سخت. تو اللہ کے نبی نے ان کا نام بدل دیا اور فرمایا صعب نہیں، تمہارا نام ہے سہل. سہل کے معنی آسان، اور ہر کام میں آسانی. تو حضور نبی علیہ السلام اچھے نام رکھا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ شانو کسی کو اولاد عطا کر دیں، لڑکا ہو تو اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کریں، نبیوں کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کریں، حضور کے جو بہت سارے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کریں اور اپنے بچوں کے نام رکھیں. اور اسی طرح سے بیٹیاں پیدا ہوں تو ازواج مطہرات کے ناموں میں سے کوئی منتخب. بالکل آج ہی ایک خاتون جس کو ابھی 3 دن پہلے بچی پیدا ہوئی ہے، انہوں نے مجھ سے جب کچھ باتیں پوچھی تو میں نے بچی کا نام کیا رکھا تو کہنے لگے ہم تو سوچ رہے ہیں کہ جو ازواج مطہرات کے نام ہیں انہی ناموں میں سے کوئی نام اپنی بچی کا رکھیں گے. میں نے کہا بہت مبارک، یہی جذبہ یہی مزاج ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی مگر ہمارے خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نام رکھو جو خاندان میں کسی کا بھی نہ ہو. تو میں نے ان سے عرض کیا یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ایسا نام ہونا چاہیے جو خاندان میں کسی کا نہ ہو، محلے میں کسی کا نہ ہو. اور یہ خواتین کو زیادہ یہ مزاج رہتا ہے کہ صاحب اگر کسی کا نام رکھا گیا اور اس کے بعد جب پوچھتے ہیں اور یہ تو فلانے کوئی نام ہے یا فلانے کا نام ہے، فلانے کا نام پھر کیا ہوا فلانے کا نام ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام عبداللہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عباس. وہی باپ کا نام ہے، وہی بیٹے کا نام ہے. تو یہ تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کوئی نام کسی اور کا تو ہم وہ نام کیوں رکھیں گے. بہرحال مزاج اپنا صحیح کرنا چاہیے اور نام کے انتخاب میں اچھی طرح سے دیکھیں. نام کے انتخاب میں اس کو نظروں میں رکھنا چاہیے کہ سننے والا نام سن کر ہی سمجھ جائے کہ مسلمان بچہ ہے.
آج ہم مسلمان بچوں کی لسٹوں کے نام جب لسٹیں دیکھتے ہیں تو کبھی تعجب ہوتا ہے، ایسے ایسے نام ہیں جن سے بالکل پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. یاد رکھنا چاہیے نام تعارف ہے، اور یہ تعارف جیسے نام کسی انسان کے مرد ہونے کا تعارف ہے، ایسے ہی کسی انسان کے مسلمان ہونے کا بھی تعارف ہے. جیسے کوئی نام کسی خاتون کے فیمیل ہونے کا تعارف ہے، اسی طرح سے یہ اس کے مسلمان ہونے کا بھی تعارف ہے. ایسا نام ہونا چاہیے جس سے سننے والا فوراً سمجھ جائے کہ یہ تو مسلمان ہے، غیر مسلم نہیں ہے. ایسے نام کے جس سے فرق ہی نہ پتہ چلے، محسوس ہی نہ ہو، یہ نام صحیح نہیں ہے، اور اس سلسلے میں تمام لوگوں کو اپنا سدھار کرنا چاہیے. اللہ کرے یہ باتیں سننے والے بھائیوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، تفصیلاً آپ نے بتا دیا کہ نام کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.